आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। यूनानी व्यवस्था शिक्षा गवेषणा स्वास्थ्यसेवा और औषध उत्पादन क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी भूमिका ग्रहण करिछि बोली कहिले राष्ट्रपति। जनसाधारण कल्याण पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करिबारे भारतर प्रतिबद्धता को दोहराइले प्रधानमंत्री। केंद्रीय बजेट उपरे राज्यसभार आलोचना जारी। मिजोरामर ग्राम एवं स्थानीय परिषद निर्वाचन में आसंता काली मतग्रहण एवं चीनर क्विंगदाओ आरंभ होईछि एशिया मिलित बैडमिंटन चैंपियनशिप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछंती यूनानी व्यवस्था शिक्षा गवेषणा स्वास्थ्यसेवा और औषध उत्पादन क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी भूमिका ग्रहण करिछि। नुआदिल्ली यूनानी दिवस पालन अवसर में आयोजित 2 दिन आंतर्जातिक सम्मेलन को उद्घाटन करी राष्ट्रपति यह कहिछंती। राष्ट्रपति कहिछंती देश में स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र प्रति एक सामग्रिक आभिमुख्य ग्रहण करा जाइछि एवं विभिन्न चिकित्सा व्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करा जाई सशक्त करने को पदक्षेप निया जाइछि। जातीय स्वास्थ्य नीति 2017 आधार में यूनानी समेत आयुष चिकित्सा व्यवस्था उपरे विशेष गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। जातीय भारतीय चिकित्सा आयोगर तत्वावधान में यूनानी चिकित्सा शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे अध्ययन गवेषणा और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम मान करा जाउछि। यूनानी चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान और अभिज्ञता प्राचीन ऐतिह्य को आहुरी रुद्धिमंत करिबो बोली राष्ट्रपति आशा व्यक्त करिसेंति। एही समारोह रे जोगदेई आयुष मंत्री प्रताप राव यादव कहिसेंति यूनानी औषध और अन्यान्य भारतीय औषध प्रणालीर विकास को त्वरान्वित करने सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एहाद्वारा सामग्रिक स्वास्थ्य क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल हो पार बोली से कहिसेंति। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में 2014 में आयुष मंत्रालय प्रतिष्ठा पर ए क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आसीपारिछि। कोविड महामारी समय यूनानी चिकित्सार प्रभाव समग्र विश्व लक्ष्य करिछि बोली से कहिसेंति। सूचनायोग्य प्रख्यात यूनानी चिकित्सक शिक्षक और स्वाधीनता संग्रामी हाकिम अजमल खान का जयंती पालन अवसर में फेब्रुआरी 11 तारिख को समग्र देश में यूनानी दिवस भाव पालन करा जायଥାଏ। स्वास्थ्यसेवा शिक्षा और कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनी निरंतर विकास दिगरे द्रुत और अधिक प्रभावशाली क्षेत्र प्रस्तुत करिबारे कृत्रिम बुद्धिमत्तार सामर्थ्य रहिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति। प्यारिस रे आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन में फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन सहित सह अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री यह कहिसेंति। से कहिसेंति कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्यतर चाबिकाठी मनीष पाखरे रहिछि। एहार विकास को दायित्वपूर्ण भाव में आकार देवा एवं वैषयिक प्रगति को नैतिक और सामाजिक कल्याण सहित जोड़िबा पई प्रधानमंत्री विश्व नेता को आह्वान देइछंती। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्तार उपयोग उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति डिजिटल सार्वजनिक भित्तिभूमि डीपीआई माध्यम सर्वनिम्न खर्च में 140 कोटी लोकों जीवन में परिवर्तन आसीपारिछि। डाटा सशक्तिकरण और सुरक्षा ढांचा संपर्क में उल्लेख कर श्री मोदी डिजिटल वाणिज्य को गणतांत्रिक और सुलभ करने दिगरे डाटार आवश्यकता उपरे गुरुत्व आरोप करिसेंति। भारतर जातीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन यह भित्तिभूमि बोली से कहिसेंति। जनसाधारण कल्याण पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करिबारे भारतर प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री एही अवसर में दोहराइछंति। राज्यसभा आज आसंता आर्थिक वर्ष बजेट पर आलोचना आरंभ होईछि। एथिरे भाग नै बीजेपीर भागवत कराड़ कहिसेंति सरकारक सक्रिय पदक्षेप जोगु वित्तीय नियंट 0.4% ह्रास पाइछि। सीधासलख लाभांश हस्तांतर प्रक्रिया अर्थनैतिक प्रगति को त्वरान्वित करिछि बोली से कहिसेंति। आलोचना रे भाग नै एनसीपीर प्रफुल्ल पटेल कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रे खूब शीघ्र परिणत हेब। सुदृढ़ भित्तिभूमि और अन्यान्य क्षेत्र में देश उल्लेखनीय अग्रगति करिछि बोली से कहिसेंति। स्वाधीन सदस्य कपिल सिब्बल बजेट उपरे मत रखी कहिसेंति शिक्षा पई बजेट रे मात्र 7% वृद्धि करा जाइछि। शिक्षा और स्वास्थ्य भली दुईटी गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र उपरे सरकार विशेष ध्यान देउनथिबा नै से अभियोग करिसेंति। एही आलोचना रे कांग्रेसर चंद्रकांत हांडोर तृणमूल कांग्रेसर डोला सेन प्रमुख अंशग्रहण करथिले। 12 लाख टंका पर्यंत आय उपर टिकस रिहाती घोषणा को सदस्य डोला सेन स्वागत करथिले। पेट्रोल और अन्यान्य उत्पाद उपर परोक्ष टिकस ह्रास करने उपर से गुरुत्व प्रदान करथिले। महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहिसेंति आसंता आर्थिक वर्षर बजेट्रे महिला कल्याणकारी
ଯୋଜନାରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 37% ଅଧିକ। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ ଅନୁଦାନ 6.8% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 8.86% ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ସପ୍ତମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶିଶୁଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ଦୂର କରିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମିଜୋରାମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲଙ୍ଗତଲାଇ ଏବଂ ସିହାହା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର 544ଟି ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ 4,37,000ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ 2,85,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି ବର୍ଗୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିଷଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଜିଏସ୍ଟି ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପର ଏକ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପର ପିପୁଲ୍ସ ମଜଲିସ୍ର ବାଚସ୍ପତି ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଦିନରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଏବଂ ଭିଜନ ସାଗରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ମାଳଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସିଏପିଏଫ୍ର ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବହିର୍ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ 383 ସିଏପିଏଫ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2,96,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏପିଏଫ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନର କୁଇଙ୍ଗଦାଓଠାରେ ଏସିଆ ମିଳିତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 12ଟି ଦଳକୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ମାକାଉ ଚାଇନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାକାଉଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ ମାଳବିକା ବନସୋଦ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଳବିକା ବନସୋଦ ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗରେ ଦେଶ ତରଫରୁ ଖେଳିବେ। ପୁରୁଷ ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ତ୍ରିସା ଜଲି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୋନାପ୍ପା ଓ ତନିଷା କ୍ରାଷ୍ଟୋଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ମକାଉକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହଂକଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ 5-0ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ୟୁନାନି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି। ମିଜୋରାମର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଚୀନର କୁଇଙ୍ଗଦାଓଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ମିଳିତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ news.air.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ news.air ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।